अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। लाहौर हाईकोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से आज वजीर आला का हलफ लेने का हुक्म। अदालत का हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला। आज दिन 11:30 बजे हलफ लेने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। कहा, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा हुक्म जारी कर सकती है। तहरीक इंसाफ के वकील का आज फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील अजहर सिद्दीक कहते हैं फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, हाई कोर्ट के पास नहीं। आइन की नई तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। अदालतें खुलेंगी तो सुबह सारे बुकला जाएंगे, उधर जाके पेश होंगे कि ये आपने क्या कर दिया। एक आईनी बहरान शुरू हो गया है जो कि पहले नहीं ख़त्म हो रहा था। ये ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि एकदम ही सारा कुछ ख़त्म भी हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। मामले का आईनी और कानूनी हल निकालना होगा ताकि फैसले में लगे इंसाफ हुआ। अदालत की कोई छुट्टी नहीं होती, जजेस काम कर रहे होते हैं। हो सकता है हमारे वकला आज रात ही दरख्वास्त लेकर अदालत जाएं। परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तौर पर गलत हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक तरफा वज़ीर आला बन जाए। PTI के 26 मुनहरिफ अरकान के मामले पर अदालत का फैसला आना है। फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। फैसला हमारे हक में आया तो नून लीग अक्सरियत खो देगी। गवर्नर पंजाब मामले को देख रहे हैं, सदर ममलिकत को भी देखना होगा। ये भी कहा, साबित हो गया PTI के साथ रहने का काफ लीग का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। चौधरी शुजात ने बोल दिया है सालिक हुसैन वापस आ जाएंगे। तारिक बशीर चीमा ने भी शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। आखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, आइन शिकनी की जा रही थी। आज वो तारीख का स्याबाब खत्म हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली को ये ऑर्डर भिजवाएंगे और उनको दरख्वास्त करेंगे। ये पंजाब का मामला है, ये तकरीब हलबर्दारी पंजाब के कैपिटल लाहौर में होगी। नवाज लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से आइन शिकनी का स्याह बाब खत्म हो गया। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी में ताखीर की जा रही थी। अदलिया ने फैसला देकर बहरान खत्म कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब लाहौर में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को दरख्वास्त भेज रहे हैं लाहौर आकर वजीर आला का हलफ लें। क्या हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी? गवर्नर ने अदालती फैसले के बाद आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। अदालती फैसले से पहले गवर्नर पंजाब ने हमजा शहबाज से हलफ लेने से साफ इनकार किया। कहा, अगर इलेक्शन होता तो हलफ भी हो जाता। किसी नौटंकी लीग का दरबारी नहीं कि गैर आईनी गैर कानूनी काम पर ठप्पे लगाता रहूं। सदर ममलिकत को भेजे गए एक और ख़त में उमर सरफराज चीमा ने कहा, अदलिया की जानिब से दीगर इदारों में मुदाखलत की जा रही है। मुल्क का आइन सबसे सुप्रीम है जिसकी पासदारी हर शहरी और अदलिया पर भी लाजिम है। मदीना मुनव्वरा वाक़े पर कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने ने तस्दीक कर दी। सिफारत खाने के तर्जुमान ने बताया पाकिस्तानी वफ़द के खिलाफ नारेबाजी और गालम गलोच की गई। मुक़द्दस मकाम के एहतराम का ख्याल नहीं रखा गया। कुछ पाकिस्तानियों को क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने भी मुलव्विस अफराद को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब से CCTV फुटेज देने की भी दरख्वास्त। इन अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमे के लिए वजारत कानून से राय तलब। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ अचानक नहीं, सोची समझी साजिश के तहत हुआ। साबिक वजीर आजम और शेख रशीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं कि देखें कल वहाँ क्या होता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहूँ तो शीदा टल्ली की टल्ली अच्छे से खड़काई जा सकती है। अपनी हद में रहें वरना आपको पता चल जाएगा। कमर जमान कायरा कहते हैं जो कुछ आपने किया उसकी तपिश आप तक भी पहुँचेगी। मखसूस उलमा को बुलाकर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया। अजीब हुकूमत है, सऊदी अरब से दरख्वास्त कर रहे हैं पाकिस्तानी लेबर्स को गिरफ्तार करें। मनहूसों, अगर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो लोगों के रिस्क के पीछे पड़ गए हो।
फवाद चौधरी का ट्वीट। पीटीआई रहनुमा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को मस्जिद नबी में देखकर लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। मुकद्दस मकामात पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मदीना में जो कुछ हुआ मंसूबा बंदी से नहीं हुआ। कासिम सूरी पर मंसूबा बंदी से हमला किया गया। 24 घंटे काम करने वाली अदालतें इसका नोटिस लें। मुराद सही कहते हैं जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपना इंसाफ खुद करते हैं। खुदारा लोगों को इंसाफ दें वरना गली मोहल्लों मसाजिद से आवाजें उभरेंगी। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी पर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स का हमला। कोहसार के रेस्टोरेंट में सहरी के लिए बैठे रहनुमाओं को देखते ही हमला किया गया। हमलावर मैरियट इस्लामाबाद समेत दीगर होटल्स में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलाश करते रहे। कासिम सूरी कहते हैं हमला शाहजैन बुगटी के भाई और रुकन बलोचिस्तान असेंबली गोहराम बुगटी की हिदायत पर हुआ। सरकारी गाड़ियों में हमलावर आए जिन्हें रेस्टोरेंट में मौजूद फैमिलीज और वेटर्स ने मार भगाया। पीटीआई जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमले का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। दौरा सऊदी अरब। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा पहुँच गए। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद बिन फैसल ने इस्तकबाल किया। उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत और तुर्क सदर से मुलाकात मुतवक्के। इससे पहले मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भी रोज़ा रसूल पर हाजिरी। ज़ायरीन का बिलावल का ज़बरदस्त खैर मक़दम। मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर चोरों को मुसल्लत किया गया। इमरान खान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पीटीआई सरबराह ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए कौम के बच्चे बच्चे को तैयार करना है। अगले 2-3 दिन में वाइट पेपर जारी कर रहा हूँ। शरीफों की करप्शन और केसों के बारे में बताऊँगा। शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन को पुलिस के जरिए मरवाया। ये अब ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। शहबाज शरीफ बैरूनी क़ुव्वतों के आला-ए-कार हैं। अब जो भी आएगा वो अवाम की ताकत से आएगा। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगवाए। आईन या पिसे हुए तबके से मुताल्लिक मामला हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी, लेकिन किसी को आईन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा आपने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा अदालत रात को खुली क्यों? अवाम पर अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश की। अगर रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस ना सुने? आप समझते हैं कि अदालत ही नहीं आपका चैनल आईन को बेहतर समझता है। इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। अदालत किसी के प्रेशर में नहीं आती और ना आएगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2023 में कराने की तैयारियां। इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी का आगाज़ 1 अगस्त 2022 से होगा। हुकूमत से 7वीं मरदमशुमारी के हतमी नताइज 31 दिसंबर तक देने का मुतालबा। वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत हाउसिंग, इदारा शुमारियात को मुरासला भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ कराना आइनी तौर पर लाजिम है। वोटर लिस्ट में भी नजरसानी ज़रूरी होती है। हल्का बंदियाँ करने में 4.5 माह तक का वक्त दरकार होगा। शहबाज हुकूमत ने बैंकों से महंगी शरह पर कर्जा लेना शुरू कर दिया। स्टेट बैंक ने बैंकों को 376 अरब के बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। मरकजी बैंक ने 3, 5 और 10 साल की मुद्दत के बॉन्ड्स ज्यादा शरह सूद पर फरोख्त किए। वजारत खजाना के साबिक तर्जुमान मुजम्मिल असलम कहते हैं इंटरेस्ट रेट पर शोर मचाने वालों ने हुकूमत में आते ही अंधी मचा दी। शरह सूद बढ़ने से बैंकों की मौजें हो गईं, अवाम रुल गए। लोड शेडिंग का अजाब आवाम के लिए वबाले जान। पिछली हुकूमत नई को और नई पिछली को कोसने लगी। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देहात में 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। आवाम तड़पते रहते हैं, कोई दाद रसी करने वाला नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी तबाह कर दिया। मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को के कई ग्रिड स्टेशंस बंद। फनी खराबी के बायस गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 5 यूनिट भी ट्रिप कर गए। सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुरम्मती काम जारी।
لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی؟ وفاقی وزیر توانائی نے بتا دیا۔ خرم دستگیر کہتے ہیں فرنس آئل، LNG سمیت مطلوبہ ایندھن مئی میں آئے گا۔ آئندہ 15 روز میں سب کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بجلی کی پیداوار نہیں، ایندھن کی فراہمی کا بحران ہے۔ سابق حکومت کی نااہلی سے کچھ پلانٹس بھی بند پڑے ہیں۔ حماد اظہر کے جوابی بار کہا لوڈ شیڈنگ امپورٹڈ حکومت کی غلط فیصلہ سازی کا نتیجہ ہے۔ بروقت مقامی گیس کی ڈائیورژن نہیں کی گئی۔ شبلی فراز نے کہا پاکستان کی باغ ڈور اناڑیوں اور نالائقوں کے ہاتھ آ گئی۔ خاتون خودکش بمبار دھماکے سے ایک روز قبل بھی جائے واردات پر موجود تھی۔ جامعہ کراچی خودکش حملے کی تحقیقات میں انکشاف۔ ایک روز قبل بھی حملہ آور دھماکے کے لیے تیار تھی، گاڑی میں اس کا ٹارگٹ موجود نہ تھا تو دھماکہ نہیں کیا۔ خودکش بمبار کا ہدف چائنیز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ جامعہ کراچی بم دھماکے میں جاں بحق چائنیز ٹیچر چنسائی نے سینکڑوں پاکستانی طلبہ کو چینی زبان سکھائی۔ ان کی ایک پاکستانی شاگرد کا کہنا تھا چنسائی بہت ملنسار اور تعاون کرنے والی ٹیچر تھیں، انہیں اردو سیکھنے کا بھی شوق تھا۔ اس سال انہیں اپنے والدین سے ملنے جانا تھا اور بہت خوش تھیں۔ واقعے کی اطلاع ہمارے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ مقدمے بنا تو نہیں رہی جی، ایگزامن ضرور کر رہے ہیں۔ دوستوں کی تھی ایڈوائس کہ جس طرح سے آئین پاکستان کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کو ایگزامن کیا جائے، تو اس حوالے سے وزارت داخلہ اور وزارت قانون میں ایک مشاورتی عمل ہوا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے غداری کے مقدمات سے متعلق مشاورت کی تصدیق کر دی۔ کہا ہم مقدمے بنا نہیں رہے مگر جانچ ضرور کر رہے ہیں۔ کچھ دوستوں کا مشورہ تھا جیسے آئین سے سلوک ہو رہا ہے آپ غور کریں۔ وزارت قانون اور داخلہ میں آرٹیکل 6 سے متعلق ابتدائی مشاورت ہوئی۔ آرٹیکل 6 سے متعلق فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور MP علی حیدر گیلانی کی نااہلی کی درخواستیں خارج۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو علی حیدر گیلانی، MNA جمیل احمد اور فہیم خان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت شکایت درج کرانے کا حکم۔ یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی کی نااہلی کے لیے PTI نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے منحرفین کے خلاف کارروائی کے لیے 30 دن کی مہلت طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ پاک فوج کی حمایت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ ملازمین نے کہا پاک فوج پاکستان کے امن اور استحکام کی ضامن ہے، پاک فوج کے خلاف مذموم پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی، مسلمانوں پر زمین تنگ۔ اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا حکم۔ 2 دن میں مختلف شہروں سے 25,000 سے زائد لاؤڈ اسپیکر اتار دیے گئے۔ 35,000 لاؤڈ اسپیکرز کی آواز کم کرا دی گئی۔ پنجاب کے شہر پٹیالہ میں ہندو انتہا پسند اور خالصتان صوبے کا مطالبہ کرنے والے سکھ آمنے سامنے تلواریں اٹھائیں، مظاہرین دندناتے رہے۔ فائرنگ کا تبادلہ، خالصتان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ پٹیالہ میں 11 گھنٹے کا کرفیو نافذ۔ ملتان میں شہباز شریف ہسپتال کی لیبارٹری میں دھماکہ، 4 افراد زخمی۔ ہسپتال کی پہلی منزل پر آگ لگ گئی۔ دھماکے سے ہسپتال کی عمارت اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پاکستان میں رواں برس پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ۔ شمالی وزیرستان کی 2 سال کی بچی متاثر۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، والدین بچوں کو قطرے ضرور دلوائیں۔ ہائی ریٹ چکن، خریداروں کے ماتھے پر شکن۔ عید قریب آتے ہی کراچی میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مرغی کا گوشت 550 روپے سے تجاوز کر گیا۔ چکن کی سرکاری قیمت 365 روپے فی کلو ہے۔ کیمرہ دیکھ کر ایک چکن فروش نے لسٹ چھپا لی۔ کمشنر کراچی بازاروں میں آنا تو دور، دفتر سے بھی غائب۔ دکانداروں کی من مانی جاری۔ تھوڑے سے دن بچے ہیں، جولری اور چوڑیاں وغیرہ باقی تھی تو وہی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم آج بازار آئے تھے۔ میں جولی لے کے آئی ہوں، بینگلز،
شیر خود سے بھی. عید کی تیاری خریداری زوروں شور سے جاری. کہیں جیولری اور خصے کی تلاش کا مشن, کہیں دوپٹہ رنگائی کی ٹینشن. کورونا سے جان چھوٹی تو بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہ بچی. لیس, چوڑیاں تو آخری آئٹم پیکو کی دکانوں پر بھی ہاؤس فل کے بورڈ. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,199 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,13,340 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,255 درہم ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.